एजुकेशन पिला मानक पई जो कोड 10 रही कोड 10 रो सिलेक्शन क्वेश्चन आरी भीतर ही आसीबो आ बाहर कोनोसी भी क्वेश्चन तमरो आसीबो ही नाही ठीक अछि आ ए जो सिलेक्शन रही जो माने क्लियर होबा को चाहिचंती जो माने केवल किछि भी पढ़ी नाहंती सेही मानक पई ए क्वेश्चन आ जो माने भलो रिजल्ट मध्य करबा को चाहते से मानक पई ए सिलेक्शन क्वेश्चन आसी जाय ठीक अछि प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना तमर 24 टी सिलेक्शन क्वेश्चन रही आर भीतर ही तमर आसीबा बाहर कोनोसी क्वेश्चन आसीबो नाही ठीक अछि प्रथमे देखंतु कोन देइछि देखो प्रथम देखो एठी देखो कोन देइछि संक्षेप रे मार्गदर्शन अर्थ और परिसर आलोचना करो ए तमर प्रथम क्वेश्चन आसीगला ठीक अछि जहा तमरो सिलेक्शन दिए ताकू टिके नोट करो यदि पीडीएफ मध्य नाही त पीडीएफ डाउनलोड करिया पई हम टेलीग्राम रे जॉइन होई पारे डिस्क्रिप्शन रे लिंक प्रथम रो दिया है देछि देन देखो द्वितीय नंबर देखो वृत्तिगत मार्गदर्शन अर्थ गुरुत्व आलोचना करो वृत्तिगत मार्गदर्शन अर्थ आ तमे गुरुत्व ताको आलोचना करो ये तमर गोटे सिलेक्शन आसीगला देन 3 नंबर देखो मार्गदर्शन छात्र छात्री मानक व्यक्तिगत नीति प्रस्तुति पूर्वरु तथ्य संग्रह निमते केउ नीति गुडी को अनुसरण करा जिबा उचित ठीक अछि ये गोटा हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आकु समस्त लेखि किने रखो तमर जहा भी इंपोर्टेंट दिया जाय त लेखो देन तमर आगु केमति तम भले रिजल्ट करिवो ताहा मते तमर कुहा जिवो वीडियो को एंड पर्यंत देखो तापर देखो 4 नंबर कोन लिखा आइछि देखो 4 नंबर कोन लिखा आइछि ना मार्गदर्शन तथ्य संग्रह निमते समस्या अध्ययन पद्धति रे विभिन्न सोपान गुडी को आलोचना करो ये तमर गोटे सिलेक्शन देखु परछो किमिति सिलेक्शन सब रही छि तमे निजे ही तमे जानि परिबो देखो मार्गदर्शन उपदेशन मध्य थिबा संपर्क संबंध रे आलोचना करो मार्गदर्शन आ संपर्क संबंध रे आलोचना करो एटा तमे लिखि रखो जहा भी तमर पूरा लिखाई रही छि ताको समस्त लिखो तापर देखो माध्यमिक विद्यालय रे उपदेशन कर्तांक किए की भूमिका रही कौन कौन भूमिका रही ये भी तमर गोटे सिलेक्शन आर भीतर ही आसो आ बाहर कोनोसी क्वेश्चन आसीबनी किछि भी माने देखिया दरकार नै एको देखो पीडीएफ जदी नै पीडीएफ मध्ये नोट जदी नै नोट मध्ये हम टेलीग्राम रे जॉइन होई डाउनलोड करो तापर देखो 7 नंबर व्यक्तिगत तालिका फर्द सेवार क्यों क्यों आवश्यकता तथ्य उद्देश्य गुडी को रही कौन कौन तथ्य सब रही ये भी तमर गोटे इंपोर्टेंट देन देखो वृत्तिगत सूचना सेवार अर्थ आवश्यकता आलोचना कर वृत्तिगत सूचना अर्थ आवश्यकता कौन ताकू लिखिबो ठीक अछि तापर देखो उपदेशन अर्थ प्रकृति परिसर आलोचना उपदेशन अर्थ प्रकृति और परिसर ये तीनटा तुमको लिखिबाकू पड़िबो ठीक अछि तापर देखो वृत्तिगत उपदेशन आभिमुख्य परिसर उपयुक्त उदाहरण सह वर्णना कर ये तमर गोटे सिलेक्शन क्वेश्चन ठीक अछि तापर देखो 11 नंबर देखो शिक्षार्थी संबंधी विभिन्न प्रकार विवरणी पत्र दृष्टांत दियो यही विवरणी प्रस्तुत रे नीति नियम गुडी को उल्लेख कर हला तर जो नीति नियम गुडी को अछि ताको तमे लिखिबो देखि परछो केते तमर सब रही छि क्वेश्चन तमे माने निजे जानि परथियो संचय विवरणी कहिले तमे कोन बुझो उपदेशन कार्यक्रम रे यार व्यवहार उल्लेख कर देखुछो ये कोबले तमर क्वेश्चन होटे रही छि तापर देखो परामर्श कोन परामर्शटा कोन ये भी तमर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देन देखो विभिन्न प्रकार परामर्श भाबे आलोचना करो देखि परछो काहे कि मु कहूची काहे कि ना तमे जदी सिलेक्शन क्वेश्चन जानि गलो ना ताल तमे भलो रिजल्ट करि परबो सेथि पई तमु सिलेक्शन दिया जाउची बुझी परछो कि नै आ गोटे कथा समस्ते जो माने क्लियर होबा पई चाहू से मानक पई मु गोटे कथा कहबी जो माने भी क्लियर होबा पई चाहू से माने कोन करंतु प्रथमे सब क्वेश्चन को अटेंड करंतु सब क्वेश्चन जो को एक मार्क हो 2 मार्क हो सब क्वेश्चन अटेंड करिवे देन तमे 30 पेज रु तमे सॉरी तमर 32 पेज दउछ ना 32 पेज रु तमे मिनिमम 20 पेज फुल करिवे देन मैक्सिमम तमे 25 पेज फुल कर ताहाले तमे क्लियर होई पारे सब क्वेश्चन को अटेंड करियो प्रथम कथा देन देखो 14 नंबर माध्यमिक विद्यालय रे परामर्शदाता को भूमिका एक तालिका करो ठीक अछि सब जाको लेखो जहा तमर देखा पूरा माने नोट हेछि ताको लेखो संस्थापन सेवा व्याख्या करो संस्थापन सेवा कोन हला एटा ती भलो बार देखिथिबो तापर संस्थापन सेवा और व्यक्तिगत अभिक्षण सेवा मध्य थिबा पार्थक्य दर्शाओ ठीक अछि तापर देखो वृत्तिगत सूचना सेवा वर्णना करो ये गोटा इंपोर्टेंट देखो वृत्तिगत सूचना विक्षेपण पई विभिन्न पद्धति उल्लेख करो देखि परछो
ତାପରେ ଦେଖ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମନସ୍ତୁତି ମନସ୍ତୁତି ଭିତ୍ତିକ ତାପରେ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମନସ୍ତୁତି ଭିତ୍ତିକ ଆଉ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ତମେ ଲେଖିବ। ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଆଲୋଚନା ବୃତ୍ତିଗତ ମାନେ ତାର କଣ ଅର୍ଥ ଲେଖିବ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଲେଖିବ। ଦେଖିପାରୁଛ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏଇଠୁ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଏ ସବୁ ଯାକ ସିଲେକ୍ସନ। ତେଣୁ 19 ଦେଖ ଶୈକ୍ଷିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର ଆକୁ ବି ଲେଖି ରଖ। ଦେନ୍ 20 ନମ୍ବର ଦେଖ ସଞ୍ଚୟ ବିବରଣୀ ପତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ସଞ୍ଚୟ ବିବରଣୀ ଯୋଉ ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ ବା ଲେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ କି ତମର 3 ମାର୍କିଆ ହଉ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ସେବାକାରୀର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣାବଳୀ ତାକୁ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ତମର ଦେଖ ଓହୋ ଏଇଟା କଟୁନି କଣ ହଁ କଟିଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ମାଧ୍ୟମିକ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରାମର୍ଶ ସେବାକାରୀ ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ ପଢିଲେ 14 ନମ୍ବର ତମେ ଦେଖିଥିବ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନେ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦାତାଙ୍କ ଭୂମିକା ତାଲିକା କର। ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ପରାମର୍ଶ ସେବାକାରୀ ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖିପାରୁଛ କୋଉଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତମେ ଏଉଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚୀ ସେବା କଣ ଏହି ସୂଚୀ ସେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚୀ ସେବା ଦେଖ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ତମର ସିଲେକ୍ସନ ରହିଛି। ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ତମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିକିନି ଆସୁଛ ତମେ ମାନେ ପୁରା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଅନୁଧାବନ ସେବାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେବାର ସଂଗଠନ କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ତମ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଅନୁଧାନିକ ସେବାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେବାର ସଂଗଠନ କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ତମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଅଛି ତମେ ଆକୁ ହିଁ ତମେ ମାନେ ପଢିକି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କର। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।